Imo na yung ansiran ha. Kaning tulo. Sige, tablo. Ante kay ba na kamo suwat? Di. Dili. Sige, ikaw Andra. Unsa man ang una nga number? 1. Sige, ko na. 1. 1 plus 2. Ang usa pun-an nimo og duha, pila man ikaw ihap sa imong kamot, ihap. 1, Yan, punag duha. 2, 3. Oh, sige. Kuna ni 1 2 3. Sige, suwat dara. Oh. 3. So 1 plus 2 equals 3. oh, 3. Kani duha, yan na sa kamot, duha. Duha. Duha punag tulo. 1. Oh, 1 2 3. Pila man ni? 5. Oh, 5. Duha punag tulo equals 5. oh, butang dara 5. Oh, 5 na no? 5. Oh. 3. Tulo. Punaan nimo og upat. Pila man ang upat? 1, Ayan na nimo, ayan na. Pila man na? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, 7. So 3 plus 4 equals 7. oh, 7. Ko kana 3 5. Unsa ni nga number? 3, Kana 5, 7. sige ato na i-plus 3 plus 5. Oh. Ang tulo, punan nimo og 5, pila man? Tulo, punan nimo og 5. Ana sa kamot 5. 5. O nya, punan og tulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8, ibutan dra 8. Oh, 8. Very good. 8. Pila na? Unsa na nga number? 8. Punan nimo og 7. Oh, ibutan dra 8 plus 7. Oh, dagko na kay na no? 8. Ang 8, pila man ang ikon sa kamot ang 8. Unsa man ang 8? Yan na sa kamot. Oh, 8. Punan nimo og 7. Tay galisod. Arita sa papel, imo isuwat dire. Yan na nimo. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ay mong ipon, pila na? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Punan nimo og 7 ka buok. 1 2 3 4 5 6 7. Mag-ihap ka dire. Pila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oo, so 8 plus 7 equals 15. 15. Oh, di ba? Oh, ikaw na po yung answer, be. Kanang dili ko magtabang ha. 8 plus 15 plus 7. Lakadag ko. Oh. Isuwat na raw. Unsay answer. Show your solution. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dali. Oh, 15. 15 na. Punan mo og 7. Pila man? 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ipa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Oh, isuwat na 22. Wow, very good. Yay! Kibaw na ka. Basag dili may hap sa kamot niya, dili nimo kibaw ka nang mukuan ka malapas-lapas sa kamot. Isuwat na nimo sa papel. Ano mo 1 2 3 ana ra. Sabot. Oh. 3. So last bilas kani pinakalisod 22 plus 15. Oh, pila man na? Pilas. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Dito, plus 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Oh, ipunin mo. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Wow, 37. Very good. Dahil dyan,
Sige. 1 plus 1. Ang usa, punag usa. Usa kalastiko, punan mo usa kalastiko. Pila naman silang duha? Duha. 1 plus 1 equals? 2. Very good. So, 2. Nasunod, 2. 2. Duha kalastiko, punan mo usa kalastiko. Pila naman sila kabuo? 3. So, 2 plus 1 equals? 3. Usa English sa tulo. 3. Very good. Oh. Tulo na nadara. Ang tulo. Punan pa gid og duha. Pila naman? Pila naman sila? Tulo, punag duha. Pila naman ni kabuok? Ato ipon. Pila man ni? 1, 2, 3, 4, 5. so 3 plus 2 equals? 5. Wow, very good.